Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan Ummahat angkatan pertama dan yang lain di pembelajaran kitab Saraf Kaifa Tadhkirus Sarfa. Di pembahasan sebelumnya kita masih membahas materi tentang masadirul fi'li tsulasi, master dari fi'il atau 3 huruf. Alfie dengan Ummu Hafsah bacanya kan. Poin ketujuh kan Ummu Hafsah ya. Yang ketujuh yang suara. Hmm. Mengandung suara, Hmm. sound. Namun sebelum kita melanjutkan yang ke-8-nya, kita murojaah dulu mungkin dengan Ummu Syamsi. Kita murojaah 1 sampai 6. Mulai Rasul. Kucing suaranya kayak gitu. Bismillah mulakhasu masadirul af'ali sulasiyati. Hmm. Ringkasan masdar fi'il yang 3 huruf. Nah, 1 sampai 6 ya. Atau satu-satu. Ummu Syamsi al-awwal. Al-awalu al-af'alu sulasiyatul muta'addiyatu maftuhatan au maksuratan au Maftuhatun. maksuratul aini masdaruha ala fa'lun ala Fi'il fa'lin. yang Fi'il-fi'il yang 3 huruf yang muta'adi hmm. dibaca fathah atau dibaca kasroh ain fiilnya dan Mas. masdarnya di atas wajan fa'lun. Hmm. Contohnya akhadha. Contohnya akhoda ya'hudu akhdan Itu dia. Akhadha muta'adi dia kan, mengambil artinya kan, mengambil. fiilnya muta'adi. Kemudian di fathah ain fiilnya, akha. Maka wazannya fa'lan. Fa'lan. Contohnya, contoh lagi nasara. Nasoro yang suruh nasron. Hmm. Sekarang yang kasrah ain fiilnya, hamidah. Hamida yahmadu Hmm. hamdan. Sahih. Contoh lain, sami'ah. Sami'a yasma'u sami'an. Ulangi. Sami'a yasma'u sam'an. Hmm. Fahima. Fahima yafhamu fahman. Hmm. Fa'lan itu wazannya. Syukran. Musyamsi. Kan tadi. Ummu Hasanah. Asani. Nah, Ustaz. Al-af'alul lazimatul maksuratul aini masdaruha ala wazni fa'alun. Hmm. Fiil yang lazim. Fi'il lazim yang maksurah ainnya, ada ainnya itu Di maksurah. kasrah. Di Di, kasrah ain fiilnya. di kasrah ain fi'ilnya, masdarnya gitu ya Ustaz. Atas wazan. Atas wazan fa'alun. Hmm. Atau amiyah. 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 Ya, berarti amiyah. Wazannya fa'ilah. Yaf'alu. Yaf'alu ya Ustaz. Hmm. Amia ya ya ma berarti Amiyah ya'ma. ya ma Mudhari'uhu. aman 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 masdarnya. Aman. aman aman Ala wazan. ala wazan fa'alun Fa'alun atau fa'alun. fa'al. Cuma ada perubahan huruf ilatnya dia. Nggak Mm-mm, kelihatan. mm-mm. Asalnya amayun. Amayun. Kemudian dia diganti alif maksur. Aman. Mm, aman Nah, kalau yang saya salim kelihatan.
Fariha. Fariha yafrahu farhan. Farohan. Farhan. Faro. Kelihatan. Farohan ulasan fa'alan. Fa'alan. Contohnya ta'iba. Ta'iba yat'abu ta'aban. Ta'aban. Marida. Marida yamradu maradan. Maradan. Fa'alan. Syukran. Afwan Muhasana. Ustaz. Afwan Ustaz. Harus dihafal ini matan-matan ini. Mukarrina as-salis. Salib al-af'alul lazimatu al-maftuhatul aini masdaruha ala fu'ulun. Fi'il lazim. Fi'il lazim yang fathah ainnya maka masdarnya adalah fu'ulun. Contohnya qaidah. Ada fu'udan Qaidah lazim dia artinya duduk, lazim. Tidak butuh objek. Qaidah yaqudu fu'udan qu'udan. Khada'a khodo'a hudu'an khudu'an. Contoh lain sajada. sajada sujud dan Wasala usulan usulan. Contohnya kharaja. khurujan Kharaja lazim. Nazala nuzulun nuzulan. nuzulan. Banyak kan? Kalian sering kan? Ketemu ya? Nuzulul Quran. Berikutnya Ummu Yusuf Arabi. Arabi al-af'alul lazimatul madmumatul aini masdaruha ala fu'ulatun au fa'alatun. Fi'il lazim Fi'il lazim yang yang didoma ditambah. yang didoma ainnya masdarnya adalah fu'ulatun atau fa'alatun. Contohnya Contoh sahula suhulatan au fu'ulatan. itu wasannya fa'ulatan. Fa'ula tuh ala wasan fa'ula ya. Bab Ya, kelima dhamma ain fi'ilnya. ya, Ustaz. Sahula artinya mudah Mm-mm. dan dia fi'il lazim tidak butuh objek. Sahula suhulatun. Suhulatan. Yusa'uba Sa'uba su'ubatun. su'ubatun. Mm-mm. Ya kan? Su'ubah. Sa'ubatun. Susah. Atau yang fa'alatan. Maluha Apa Ustaz? bawahnya Oh, milh, malh, malu. maluha, maluha, Maluha. malahatan, wa ala wazni fa'alatan. Nah, maluha asin kan? Muluh Asin. malah asin. Ah, maluha. Syaju'a Syaju'a, suj- suju'atan. fa'alatan. Oh, yang bawah ya. Saja'atan. Nah, saja'ah keberanian. Oh iya. Fasuha Fasuha, fasahatan. pakai kayak sot aja. Oh, Fasuha fasahatan. fasaha kefasihan. Asih. Kefasihan. Mm-mm. Saruh saruha Soruha. So, sora, sorahatan. Sorohatan. sarahatan sarahah. Sorohatan. Ikram
Ustaz. Apa Ustaz? Abdurrahman dan kamu. Ummu Hafsah al-khamis. Nah, bismillah. Al-khamis al-fi'lu sulasiyul mu'talul aini masdaruhu ala fa'lun au fi'alan au fi'alun fa'lan au fi'alan. Fi'il sulasi yang mu'tal ain. Fi'il sulasi yang mu'tal ain masdarnya dengan fa'lan atau fi'alan. Fi'il ajaf ya. Fa'lan. Contohnya sholah. Soma, sauman, isawi fa'lan. Al-wajnuhu fa'lan. Atau Au soma siaman. Soma siaman fi'alan. Wajnuhu fi'alan. Soma telah berpuasa. Siam masdarnya Siam isimnya. Som berpuasa. Ya, nama perbuatannya. Nama isimnya saum atau Nama siam. isimnya Somatun siam. Nama Isim jadi. Nama nauman au niyaman. nyaman. Bisa Niyaman naum dan nyaman. Niyaman. Ada Ustaznya niyaman. Tapi sebenarnya nauman aja. Asal khair min naum. Asal khair Nauman. min. Kadang juga niam. Niam Niyam. juga bisa. Niam. Nah, niyam. Niyam. Syukran Ummu Hafsah. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Ya. Abdurrahman as-sadis. At-tadis masadirul fi'li sulasiyyi allati tadullu ala taqallubin wattirabin masdaruha ala fa'alanun masdar fi'il Ya. gimana Ustaz? Master fi'il yang menunjukkan pergerakan dan ketidakstabilan. Sah. Masdarnya atas wazan fa'alanun. Boleh tambahin fa'alanun. Contohnya Golayanun atas wazan fa'alanun. Yagli mendidih. Daro berputar dawaronun atas wazan fa'alanun. Menunjukkan getaran gerakan. Gerakan. Fayadonun banjir. Toyaronun Penerbangan. Toyaron. Syukran Apaan? Abdurrahman. Ummu Halim as-sabi yang ketujuh. As-sabi syauti masdaruha ala fu'alun au fa'ilun. Masdar yang menunjukkan atas suara, saut. Masdar yang menunjukkan atas suara, saut. Fu'alun, fa'ilun. Contohnya saraha, surahon. wazannya fu'alun, wazannya fu'alun. nahaka, nahikon, wajanuhu fa'ilan. menunjukkan suara. Sarahan artinya menjerit. Saraha yasruhu, menjerit. Surahan jeritannya. Surahon. Nahaka meringkik. Meringkikan. Nahikon. Meringkikan. Kuda atau keledai?
Coba ya di kamus saraha yasruhu Saraha yasruhu sarahan. surah Surahan. surah Fu'al. Fu'alan. fu'alan. Ini muhalim saraha yasruhu. Oh yasruhu surahan. Nah, tadi ya masdarnya surahan Surahan. fu'alan, Fu'alan. meninggikan suara kan? Naam Ustaz. Dan nahaqa Nahaqa. Nihaqa. Fi'alan. nahi 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 ini fa'ilan. Nahi fa'ilan. nahiqan Nahikon. Nahikon. Fi'alan. dari nahaqa fi'il madhinya Suraha yasruhu surahan. ya. Nahiqa nahaqa nahi nahiqal himaru Nahikal himaru. Himar itu berteriak, meringkik. meringkiknya nahi meringkikannya nahiqun Nahikon. Fa'ilan. Yang berteriak, yang kelihatannya ya teriakan. darnya tuh dia bukan isim sifat masdarnya nahiq ala wazan fa'il Fa'ilun. fa'il Fa'il. Kalau fa'il. Nah, ini apa ini namanya? Nah, nih. Nomor 5 tuh Malik. Fil qaryati Fil qaryati tasma'u nubaha. Al-kila. Al-kila. Bi. Suara bi. Wasahila. Wasahila khaili. betul. Di- Di desa kamu akan mendengar Kamu akan mendengar rubahal gonggongan rogongan anjing dan ringkikan suhila. Suhila khaili. Suhila. Apa bahasa suhil? dan Suhil. Dan kuda. kuda. Oh, ringkikan kuda. Khaili. Nubah ala wazan Fu'alan. fu'al. Sahil Fa'ilan. Nubah madinya Nabaha. nabaha Nabaha. nabaha yadbahu. Nabaha yadbahu nubaha. Tambahan alif ya. Nubah tambah alif. Nabaha menggonggong.
Nabaha menyala. Mas fil madinya nam selesai. Nabaha yanbah. Nabahayan bahu. Nabahan. Oh, nabahan. Ini nubah. Oh, ini Artinya nubahan. nubah. Nubahan. Nubahan. Ala wazan. Fu'alan. Ya, ini kan suara kan? Nah, Ustaz. Ini juga ada nabihan. Nabihan. Fa'ilan. Ya. Ala yang sahil dari Sahala. Sahala. Yahsulu. cari ini. Suhilan. Suha. Bentar, Oh, sahula. Fasahila. Sah. Sahala. Tuh mahalim. Sahala yashalu. Sahala yashalu suhilan. Nah, Sahilan. ringkikannya ala wazan Fa'ilan. meninggikan suara kan? Ustaz. Syukran. Mahalim. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Sekian 8. Poin ke-8 sekarang. Umu Sofi Asamin. Fadli Bismillah. Asamin aghlabul af'ali dalati ala marodi masdaruha ala wazni wa'alu. Itulah. Kebanyakan fiil-fiil Kebanyakan fiil-fiil menunjukkan atas marodin. Ustaz, marodin. sakit. Oh, penyakit. Masdarnya. Masdarnya di atas wazan. Masdarnya di atas wajan fu'alun. Contoh, oh ini yang khusus penyakit ya. Penyakit. Kalau tadi kan nomor 7 suara. Tadi suara. Fu'alun juga. Ya kan? Nah, Sama tuh fu'al. Fu'al juga. Tapi suara dia. Oleh penyakit. Contohnya al-fi'lu. al-fi'lu sa'ala al-masdaru su'alan. Wazannya. Wazannya fu'alan. Sa'ala artinya batuk. Ain. Sa'ala yas'alu. Kita cari di kamus. Sin, ain, dan lam. Batuk. Kalau pakai hamzah, sa'ala bertanya. Pakai ya, bertanya. Kalau pakai ain, batuk artinya sa'al. Ana sa'al tuh. Saya batuk. Usibu bisu'al. Ya. Menunjukkan sakit dia. Batuk. Sa'ala bertanya. Sa'ala yas'ulu. Sa'ala yaf'ulu. Sa'ala yas'ulu su'ala. Su'ala itu mah. Itu masdarnya. Su'alan. Ustadz, kalau masdarnya suka ada 3 begitu, su'alan,
Su'latan itu masdar juga ya? Masdar juga Hmm. variasi masdar yang lain. Hmm. Oh, cuma satu dia. Tapi yang sering ini su'alan. Lawazan fu'alan. Ya kan, Om? Nah, su'alan. Zaka Al-masdar zakaman. Oh ini al-fi'lu zakama. al-fi'lu zakama. Mm. Penyakit apa Ustaz? Zakam. Zakam itu Zakam. salesma. Salesma. Oh, salesma. Salesma semacam flu ya. Flu. Flu Flu. ya. Hmm. Kayak zakama. Jadi batuk sa'ala. Ini Mm. zakam. Zakam berarti masdarnya Zukama. zukam. Mm. Ya. Zakama yazkumu. Yaz, zakama yazkumu zakman. Oh, Zakman. zakman. Ya, Ada tuh zukamun zukam di tuh bawahnya. masdar Hmm. yang lainnya. Zukam. Zukam penyakit Zukam. salesma. Flu. Hmm. Kemudian Dan atosa atosa. Atosa. bersin. Bersin. Masdarnya utosan. Wazan Utos. fu'alan. Ya. Darah Daro berputar. Berputar. berpusing. Oh, berputar. Pusing. Oh, 7 kali Pening. pusing. Duaron. Oh, fu'alan. Pening. Duaran. Wazannya Pening. fu'alan. Pening. Zahara. Zaharo. Zuharon. Zuharan. Kita cari ya. Zuharon. Zuhar. Zahara. 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 Zuharon. Wah, pelit ya. Zuharon. Artinya kayak Zahara disentri. Oh, Disentri. ada. Daerah Zahara. disentri. Zuharon. Zuhara. Zaharo. Yazharu. Oh, Hmm. yaf'alu ya. Zaharo. Yazharu. Zahiron atau zuharon. Ini kan penyakit kan? Nah, Ustaz. Penyakit disentri. Buang air. Disentri. Ra'afa. Ru'afa. Ru'afan. Ra'afa maksudnya ru'afan. Ru'afan. Cari Wazannya artinya fu'alan. zaira ara ru'af. Agak jarang-jarang muncul sana. Zaira ra'afa penyakit yang itu. Ra'ifa. Ra'ifa Ra'ifa bisa ke yafa'u. Ru'afan. Ru'afan. Oh, dari ra'ifa, Ustaz. Ru'afun. mimisan kayaknya. Berdarah lubang mimisan. Ya. Ya, ru'af tuh masdarnya. Ru'af darah lubang hidung Ru'afun. itu. Ini kan Hmm. ru'af penyakit mimisan. Mimisan ru'af. Di situ Hazana. ru'afa, Ustaz. Bukan ra'ifa. Ru'afa. Harusnya ra'ifat ya. Hmm. Ra'ifat. Ya ra'afu. Ru'afan.
fu'alan mas ininya wazan Masdarnya fu'afan, mimisan. fu'afan. Hazala, Hazalah. Hazalah. punya kurus. Nggak salah, kurus. Penyakit Balikannya kurus. Nggak salah. Hazala. Hazalah. Hmm. Hazalah yahzilu. Ha, hazalan. Hazalan. Hazala. Hazalah yahzilu. Ha, ha, hazalan. Hazala. Hazal. Hazil. Yahzal. Hazalan. Hazalan. Dua. Ada hazala yahzila atau hazila yahzalu. Ya, hazalah Masdarnya ada yahzalu. salah satunya. Ya, ya. Huzalan. Yazilah yahzalu. Hazal. Huzalan. Hmm. Yang sering muncul huzalan. 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 Ala Huzalan. wazan Fu'alan. Fu'alan. masya. 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 eh jalan. Masya. Di sini Penyakit itu. mungkinan nama penyakit. Tapi kan artinya biasanya berjalan kan? Berlari. Berjalan. Berjalan. Masya. Sandung kayak apa keseleo apa. Oh, lega Masya perutnya. itu ada Masya sakit. Masya batnu. Oh, bukan. Yamsi Masyan itu lawas. Bukan ya. Itu Di paling situ atas buang air. Ke atas Mas Buang air. itu Masya Yamsi oh buang air. Minum obat yang memudahkan buang air. Buang ah, air. ya, buang air berarti Buang air. masdarnya musya. Mas ya musyaan musya Musya'an. musya di situ Pakai hamzah di bukunya. Coba kita lihat di kamus lain ya. sayang Kamus lainnya kita lihat. Mungkin ada di sini lebih jelas. musya Masya Zaidun. Tuh. Mashwun. Aman sakit perut dia kalau mashwun. musyanun kurma kan mas bun Masya. obat cuci perut mas bun masya Hmm. Nggak ada di sini. Mungkin nama penyakit. Salah satu nama penyakit mungkin. nama Ada Musya. Ustaz. Apa Ustaz? Di Apa? Nawir Yari. diare Apa tuh?
Diare ya? Sakit Diare. Iya, Sakit berak diare. perut juga. Diare. Munawir, coba kita lihat dong. sakit diare. Munawir. Menawir. Mm-mm. Masya. Nazah. Halaman berapa tuh? 1339. 339. Ini. Masya. Oh iya. Diare. Ini Masya, Abdul Rahman. Masya, Serupa kayak tadi. Masya. Masya. Ya, Masya. Yang belah mana? Yang di Ana ambil yang di atasnya itu Ustaz. Al-Musa'u wal Musa'u. Nah, itu. Ini ya. Naam. Masya. Al-Musya. Nah, mungkin nama penyakit. Kita ulang. Mustafi dari atas. As-Samin. Asamin. Aghlabul af'ali dallati ala maradin masdaruha ala wazni fu'alun. Misal al- al-iflu sa'ala al-fi'lu sa'ala al-masdaru su'alan al-waznu fu'alan al-fi'la zakama al-masdaru zukaman wal waznu fu'alan atasa al-masdaru utasan al-waznu fu'alan al-fi'lu daro al-masdaru duwaron al-waznu fu'alan al-fi'lu zahara al-masdaru zuharon al-waznu fu'alan al-fi'lu ra'afa tadi ra'ifah Raifah. al-masdaru ru'afan al-waznu fu'alan al-fi'lu hazala al-masdaru huzalan al-waznu fu'alan al-fi'lu masya al-masdaru musya'an al-waznu fu'alan. Syukran. Umu Safi. Umu Yusuf At-Tasi'u. 9. Atasi'u al-af'alu sulasiyatu ad-dalalatu ala hirfatin Ad-dalatu. ad-dalatu ad-dallatu ala hirfatin au sina'atin masdaruha ala wazni fi'alatun mislu Fi'il sulasi. fi'il sulasi yang menunjukkan atas hirfatin atau Hirfah. hirfah Profesi. hirfah. Oh, profesi dan pekerjaan. Kerjaan Masdarnya produksi. adalah masdarnya adalah wazan fi'alatun. Contoh, al-fi'lu najaru, al-masdaru nijarotan, al-waznu Najara. potong kayu, Al-waznu. fi'alatan, Nijara artinya kayu, potong kayu. profesi Oh, tukang kayu. tukang Profesi kayu. tukang kayu namanya. Iya. Kalau tukang kayunya najarun. Pembuat kayunya najar. Nama profesinya nijaratan. Nijarotan.
Saga. Al-fi'lu sogo al-masdaru siyagotan al-waznu fi'alatan. Saga itu menyepuh. Menyepuh ya. Menyepuh emas. Menyepuh masdar. Hmm. Sogo Saga. siyagotan. Siapa? Kamusnya ini tadi. Kamus. Penyepuh emas. Menyepuh emas. Menyepuh emas. Saga pakai sod bawah. Sogo. Ajwa. Ajwa. Menyepuh itu. Moles. Sawaba. So. Sogo. Sogo. Syai'an. Menjadikan sesuatu. Mengendap. Bukan. Menjadikan sesuatu. Siapa? Kerjaan tukang emas. Siago. Suwago. Nama profesi Tukang kan? emas. Ya. Nama Pertukangan profesi emas. siapa? Kerjaan tukang emas. Kerjaan Siapa? Ala wazan fi'alah. Fi'alatun. Fi'alatun. Kerjaan tukang emas. Tadi yang sogo itu artinya menjadikan. Menjadikan Sogo syai'an menjadikan. Kemudian zara'a ziro'atan al-waznu fi'alatan. Bercocok tanam. Siap. Bercocok tanam. Mm. Al-fi'lu khoto al-masdaru khiyatotan al-waznu fi'alatan. Penjahit. Haka al-masdaru hiyakatan al-waznu fi'alatan. Hiyakatan itu apa ya? Haka menenun. Menenun. Kholaqo al-fi'lu kholaqo al-masdaru khilakotan al-waznu fi'alatan. Tukang cukur. Dona al-fi'lu dona'a al-masdaru Sana'a. Al-fi'lu sona'a al-masdaru sina'atan al-waznu fi'alatan. Pekerja ya, buruh. Bukan. Produksi. Sina'ah. Pabrikan. Produksi. Al-fi'lu amaro al-masdaru imaratun
waznu fi'alatan. Mm. Ini Imaratun menunjukkan berarti kekuasaan ya. ya Kekuasaan, kepemimpinan. kepemimpinan. Al-waznu safaro sifarotan al-wazni fi'alatan. Mm. Safaro Nah, itu safar per- bukan perjalanan, perjalanan. sifarah, travel. Nah, al-fi'lu sasa al masdar siyasatan al-wazni fi'alatan. Mengatur, Sah, bersiasat, siasat, siasat, mengatur. persiasatan. Al-fi'lu dobagho al-masdaru sibagotan al-waznu fi'alatan. Mencelup Oh, ke bawah, mencelup. mencelup kain, celana. Hmm, mencelup. Al-waznu sohafa al-masdaru sihafatan al-waznu fi'alatan. Sohafa. Sihafah. Dia profesi surat kabar, sahifah. Oh, Profesi wartawan, ya, sihafah. wartawan. Al-fi'lu arofa al-masdaru irofatan al-waznu fi'alatan. Tajara, Arofa apa Ustaz? arafah, Mm-mm. arifu, mengetahui Irafah. kan. Iya, tahu. Ada itu. Pengetahuan bukan? Mm. Arafah. Irofatan. Ain. Tajara aja langsung. Tajara, Tajaro tijarotan fi'alatan. Perdagangan tijarotan. saya pedagang, perniagaan, Hmm. jual beli. Jual beli. Irofatan Allah kayak Ta'ala. perdagangan. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Mm. As-safah asyar. Tijaratin masdarun minal fi'li. Tijaratin masdarun minal fi'li sulasiyin ad-dalla ala hirfatin. Fakiyasu masdarihi ala wazni fi'alatun. Nah, tadi ya, fi'alatan. Ini menunjukkan profesi, pekerjaan. Ya, tunjukkan Wazannya profesi. fi'alatan. Hmm. Syukran. Yusuf. Apaan Ustaz? Mukardina al-ashir 10. Hadir Ustaz. Yang mana Ustaz? Ya 10 lanjutannya. Oh, Sebentar, Om. Sebentar. Tidak keperluan. Fadli Om. Aglabul af'alit dallati ala launin masdaruha ala wadli fu'latun. Itu, Banyak kan? kebanyakan fi'il menunjukkan atas warna masdarnya dengan wazan fu'latun. Fu'ala. Contoh hamirah. Amirah merah, Hmm. umrotan. Humratan. Kemerahan. Ya kan? Iya. Humrah. Seperti ini nih. Khudrah. Humrah tadi mana?
Muhammad. Yang khudrah. As'adatni. Adat di Hudratul Bustani. Saya senang dengan kehijauan. Saya senang dengan kehijauan taman. Taman itu betul. Taman Khudrah. itu. Khudrah dari madinya Khodara. kha Khodara. Khodira. seperti hamira kan? Hami. Amir Fa'ilah. Khadira. Ya, madinya khadira. Khudrah masdarnya ala wazan Fu'latun. fu'latan. Syahibah. Syahibah. Suhbatan. Fu'latan. Syuhbatan syuhbah. Zariqah. Lebih jelas. Zariqah. Zariqah. Zurqatan. Wazan Kebiruan. Fu'latun. Syakirah. Sakirah. Syukratan. Sama aja wazannya. Safirah. Sofirah. Sufratan. Kekuningan. Warna kuning. Asfar. Kalau asfar kan sifat. Asfaru sifat. Qalamun asfaru. Kalau ini masdarnya. Sufratan. Kekuningan. Samira. Samira. Sumratan. Coklat. Fa'latan. Coklatan. Coklatan sumber. Ghabira. Ghobira. Gubrotan. Khadira jelas nih. Khadira. Khadrotan. Hijau. Khudratan. Hijau tadi kan? Iya. As'adatni khudratul bustan. Wazannya fu'ala. Ini kan Nampak. Syukran. Mukardina. Apa nih? Muhalim. Hada asyarah. Mana? Al-af'alul lati tadulu ala imtina Alah tujar. masdar ala imtina'i masdaruha ala wadni fi'alun Fi'il yang fi'il yang menunjukkan di atas atas imtina. halangan gitu. Imtina. Atas halangan masdarnya dengan menggunakan wajan fi'alun. Aba. Mislun aba tilu aba masdaru iya Ibaan. Wazannya ibaan alan. wasnu fi'alan Menolak. Aba menolak. Aba ya bah. ba ya ba ibaan menolak Farah. nafaro Farah. Belah kiri kan? Sebelah ini kiri. ya farro masdaru firoron fi'al Farah kabur lari. Kabur. Farro. Melarikan diri. Firoran melarikan diri. Malah ini enggak Apa? nafaro bukan pelarian melari bukan orangnya Dan firon bukan kan kita bahas masdar, bukan orangnya. maksudnya keadaannya orang lari pelarian melarikan diri Perbuatannya. Nafara bertolak. nafaro nifaron Kepergian. nafaro berpergian Kepergian. masdar itu fi'alan al-fi'lu harona masdaru hironan Nanti lihat di kamus hiranan.
Syaraja mengusir. Syaroda masdaru sirodan alwajnu fi'alan. Nah, Al-fi'lu pengusiran. jama'a al-masdaru jimahan. Jimahan. Jama'a jimahan. Contoh ayatnya qala ta'ala Qala ta'ala falam yajidhum du'abi. Falam doa yajidhum du'abi ila firara. doai Du'a du'a du'ai ila firaron. kalau itu tidak menambah pada mereka doaku tidak menambah pada mereka Doaku tidak menambah kepada mereka kecuali mereka fararon. bertambah tambah lari firaran Kecuali menjauh mereka menjauh kabur. keluar Nabi Nuh. Firaron masdaru minal fi'li sulasi. Masdarun tanwin om masdarun Masdarun minal fi'li sulasi dali ala imtina'i faqiyasu masdarihi ala wajdi fi'alan nggak ada alif nggak ada alif ala wazni fi'alin mudhaf ilaih aja. ala wajdi fi'alin Firaran adalah masdar dari Firaron adalah masdar dari fi'il 3 huruf yang menunjukkan atas halangan. Maka kias masdarnya Masdarnya dalam bentuk wajan fi'al. fi'al jangan ragu-ragu kamu harus akhirnya boleh fi'alun fi'alin kecuali kalau fi'alan ya kan Fi'alin fi'alan tidak pakai alif kan? Lamnya ini tidak. Berarti kasrah aja fi'alin majrur ala Iya. wazni fi'alin mudhafun ilaih Nah, fi'alin. ala wazni fi'alin kecuali kalau ada alif belakang itu fi'alan firaran yang penting wazan ini ya fi'al ya Fi'al. menunjukkan atas halangan halangan seperti ini nomor 2 tuh iltahama jaishani Tahama jaisani fi qitalin anifin. betul dua pasukan bertemu berpapasan Pasukan berpapasan di dalam peperangan yang anifin. Sengit. Nah, makna masdar sulasi di sini Qitalin ala wazan fi'alin. fi'al menunjukkan atas imtina. Syukran Ummu Halim. Apa Ustaz? Wa Abdurrahman Na'asyara Isna asara al-af'alu allati tadulu ala sayrin masdaruha ala wazni fa'ilin misla. Yang ke-12 fi'il yang menunjukkan atas perjalanan. Masdarnya atas wazan fa'ilun. Contoh al-fi'lu dabba merangkak, merayap. Al-masdaru dabiban al-waznu fa'ilan. Dabib rangkakan. Rahala berjalan pergi. Rahala berjalan. Al-masdaru rahilan perjalanan. Al-waznu fa'ilan.
Zaman. Zamila, zamila berjalan pelan-pelan. Hmm. Zamilan jalan pelan-pelan. Sah. Iya, Rosa al-waznu fa'ilan. Rosama menggambar. menggambar, tapi menunjukkan berjalan ya. Ya, nah Rosama ada rosama. Iya, masdarnya menjalankan gambar itu. mungkin. Rosiman Hmm. alal al-waznu fa'ilan. Sah. Itu kandungan ala sayur semuanya. Nah, Sayurun. sayrun. Selesai. 12 masdar ya. Sudah Nah, fi'il. Tambih. tanbihun catatan innama dzukira min abniyatil masadiri qiyasiyan fil ghalibi. Eh, Sesungguhnya tidak disebutkan dari Inna, bentuk-bentuk inna la zikra. Apa yang apa yang disebutkan dari bentuk-bentuk masdar secara kias secara umum pada umumnya. apa ini? Ghalibnya saja yang sering Ghalibnya. muncul ghalibnya. Nah. Wa thammata abnaitun ukhra waradat Abniyatun. sama'an. Abniyatun. Oh, abniyatun. Wa thammata abniyatun ukhra waradat sama'an. Hmm. Di sana bentuk-bentuk yang lain datang secara sama'i. Bukan hanya 12 ini, masih banyaknya. Nah, Ustaz. Dari masdar-masdar bersifat sama'i. Sama'i. Oh, ini catatan untuk ke-12 Masdar itu, Ustaz. Ghalibnya aja ini. Kalau Abni. ghalibnya saja. Masdar sulasi bukan hanya ini deh. Banyak Ntar kita bahas. Ini Coba yang dia aja. rangkuman para nuhat aja, Ustaz, Yang sering muncul. yang sering muncul. Masdar sulasi. Hmm, ini kita coba ya. Nah, tampilin sebentar. Iya, kita ada 20-an kalau nggak salah 20-an bentuk puzzle-nya. Ini lagi. Masdar. Nah, kirim di grup aja. Mudah muncul. Ini ya sekitar lebih dari 20 26, 27. keterangan itu. Banyak fiil yang memiliki Keterangan. masdar. Banyak fiil yang memiliki masdar lebih dari satu. Kedua, bentuk masdar fi'il sulasi mujarrad bersifat sama'iyun, mendengar, merujuk ke kamus. Sedangkan bentuk masdar sulasi mazid dan fi'il rubai mujarrad dan mazid bersifat kiasi. Ada wazannya. Nah, yang selain 3 huruf. Kan? Ini. Yang sering muncul tadi itu fa'lun. Fa'lun. Contohnya daraba, Doroba yudrib, yadribu dorbun. fahima, Fahima yafhamu fahmun. Yang kedua, qala, qala yaqulu qaulun. Goza ghaza. yagzu gozwun. Naha, Naha yanha nahyun.
Tiga-tiga. Fa'alun. Yang kedua, fa'alun, tolaba, yatlubu, tolabun. Nadhara yanduru, nadharun. Amila ya'malu, amalun. Ta'iba yat'abu, ta'abun. Fariha yafrahu, farahun. Farhan. Satu lagi Fa'ilun. Fa'ilun, kadzaba yakdzibu, kadzibun. La'iba yal'abu, la'ibun. Halafa yahlifu, halifun. Syukran, Abdurrahman. Apa, Ustaz? Musyamsi tiga-tiga. Fi'lun. Fi'lun. Hafido yahfadu. Hifdun. Alima. Alima ya'lamu ilman. Atau ilmun. Zakara. Yadkuru dikrun. Atau dikron. Jangan dua-dua. Kalau zikrun aja. Dikrun. Fi'alun sekarang. Fi'alun kaburo yakburu kibarun. Azuma. Aduma ya'dumu aidomun. Safura. Kaburo yaskuru sigorun. Raudiyah. Rodhiya yardo ridon. Ridwan. Ridwan. Syukran. Apa nasa? Ya. Satu lagi, Mas. Satu lagi, Nah, satu lagi. Dah. Fu'lun. Syakara yaskuru syukrun. Syariba yasrabu syurbun. Wadda yawaddu wuddun. Sakhita. Sakhita yashatu Sukh. sukhtun. Syukran, Mas Syams. Nah, tadi Ummu Hafsah. As-sabi. 7. Asabi fu'alun. Hada yahdi hudan. Sara. Saro yasri suron. As-samin. Asamin fa'latun. Rohima yarhamu rahmatun. Kasuro yaksuru kasrotun. Hara. Haro yaharu hayrotun. Keheranan. Khairah. Keheranan heran. At-tafi. Asyik. Fa'alatun ghalaba yaghlibu ghalabatun. Syaka. Saka yasku syakatun asluhu sakawatun. Al-ashiru. Al-asir fa'ilatun saroko yasriqu sariqotun. Itu dia. Pencurian. Sarik. Sarikah. Pencurian sarik. Oh iya, pencurian sarik. Syukran, Ummu. Saroko pencuri. Yang sarik. Ummu Safi. Syukran Ustaz. Hadi asyarah. Ahadi asyarah fi'latun. Hamma yahmi himyatun. Asama. Asoma ya'simu ismatun. Thani asyarah. Fa'la. Da'a yad'u. Da'wa. Syaka. Syaka yashku syakwa. Al-thalith asyarah. Fu'la. Raja'a yarji'u. Ruja'a. 13. Oh ya. Fi'la. 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 13. Fi'la. Fi'la zakara yazkuru zikra. Zikra. Kalau tadi zikrun. Lebih dari satu dia berarti kan? Syukran. Musafi. Muhasanah. Rabi'a asyarah. Nah, Ustaz. Fu'la. Roja'a yarji'u ruj'a. Inna ila rabbika ruja'ah.
Ruja. Ruja'a. Oh ya, ruja. Maksudnya rujuun kan? Ruju' dari satunya. Khamisa asyara. Fa'alanun. Jala yajulu jawalanun. Yang tadi itu menunjukkan ittirab. Nah, Zara, daro. Ini juga tadi ada ya. dara ya duru, Daro yaduru dawaranun. dawaran perputaran, dawaran. Putaran. Khafaqah, Khafaqa yahfiqu khafaqanun. haja, Khafaqan. Haja yahiju hayajanun. hayaja. Artinya ombakan, getaran ombak. Oh. Syana'a, Syana'a yasna'u syana 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 syananun. syana'anun, Oh, sana'anun. syana'an. Ukuran hasanah. Afwan Ustaz. Ummu Kardina, Itu sadisa rojaan asyar. bukan? Rujuan bisa juga kan ya Ustaz ya? Roja. Ruju'an. Ummu Hasanah 16. Ummu Kardina. Mantap. Fi'lanun. Hmm. Nasya, yansa, nisyanun. Nisyan. Harama, Harama, yahrimu, hirmanun. Radiya, radiyah, radiya, yarda, ridwanun. Ridwan. Ini juga banyak maksudnya radiyah yarda. Ridwan, asabi'a asyarah. Fu'lanun, rojaha, yarjuhu, rujahanun. Ghafarah, Ghafara, yaghfiru, ghufranun. kafarah, Kafara, yakfuru, ghufranun. kufranun. Fa'alun, Hmm. zahaba, yazhabu, zahabun. Hmm. Najaha, yanjahu, najahun. Fasada, Fasada, yasulu, fasadun. Salaha, yasluhu, salah, salahun. salahun. Nafida. Nafida, yanfadu, nafadun. Syukran. Kardina. Apa? Ummu Halim, at-tasi'a asyarah. Naam Ustaz, atas ya salah. Fi'alun. Nakaha yantahu nikahun. Qama, Ma yaqumu qiyamun. sama, Soma yasumu siyamun. aba, Aba ya'ubu i, ibabun. Ibabun. iya, iya bun. Oh iya bun. Dipakai apa sih? Iya bun. Ishrun, Isrun fu'alun. Sa'ala yas'alu su'alun. Da'a da'a, du'au du'aun. nazah, Mazaha mazaha yahjahu mujahun. sa'ala, Sa'ala sa'ala yas'ulu su'alun. zukima, Yukima yujkamu jukamun. hadi wal ishrun, fa'alatun, Fa'alatun nadufa. hmm. Nadufa yang dufu fa'alatun Nadha, nadofatun. nazafah, ya kan? Nazafatun. Fasuha,
Nah, fasuha yafsuhu yafsuhu fasahatun. Nah, apa? Dohuma. Dohuma yadhumu do dohumatun dohamatun. Nah, Doho. doha dohamatun. Zarufa. Fa- dorufa yadrufu dorofatun. Nah, syukran. Katabat, Ma'lum. ya, Ustaz Awan. Umu Yusuf. Athani. Wal Ishrun. Sani waisam. Fi'alatun. Kataba yaktubu kitabatun. Qara'a yaqra'u qira'atun. Abada ya'budu ibadatun. Sona yasunu sina'atun. Talla Siyanatun. Siyanatun. yasunu siyanatun. Tala yatlu tilawatun. Zaro yazuru ziyaratun. Athalith. Wal Ishrun. Fa'aliya fa'aliyatun. Kariha yakrahu karohiyatun. Alina ya'lanu alaniyatun. Arabi. Wal Ishrun. Fa'ulun. Qabila yakbalu kubulun. Qabulun. Qabul. Qabila yakbalu qabulun. Wali'a yawla'u walu'un. Syukran Umu Yusuf. Apa Ustaz? Umu Hafsah. Al-Khamis wal Ishrun. Isrun, fu'ulun, kharaja, yakhruju, khurujun, raka'a, yarka'u, ruku'un, lazima, yalzamu, luzumun, ghoda, yaghdu, guduwun, Fu'ulatun. fu'ulatun, sahula, yashulu, suhulatun, so'aba, yas'ubu, su'ubatun. Sa'uban ya. Oh, so'uba nam. So'uba yas'ubu. So'uba yas'ubu, su'ubatun. Ghaduba yagdubu, Azuba. gudubatun. Azuba. Anam. Azuba yagdubu, udubatun. Fa'ilun. Fa'ilun. Ronna yarinnu, roninun. Anna. Anna ya innu, aninun. Syakhara. Sakhara yaskhiru, sakhirun. Rahala. Rohala yarhalu, rohilun. 27 tuh. 27, Wazan. Masya Allah. Faktor. Kulasi. Banyak kan Om? Banyak Ustaz. InsyaAllah. Syukran Sampai Ummu Hafsah. 20. Apa Ustaz? Syukur jazakallah khairan. Ummu Syamsi. Berikan masdar dari hati masadira. Hati masadiral af'alil atiyati summa Thumma sta'milha. Sumasta'milha fi jumalil mufidatin. Berikan. Berikanlah masdar masar fi'il berikut ini. Kemudian buatlah gunakan pada kalimat yang sempurna. Sabara. Sebutkan masdar apa? Sabara. Sobaro yasbiru sobron. Bagus. Hamira. Hamiro yahmuru Yahmaru. umrotan. Hamiro yahmaru umrotan. Sahih. Alima. Alima ya'malu ilman. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman. Ghafara. Ghafaro yaghfiru gufron. Waqafa.
Wakofa yakifu wakifan. Bukan. Bukan wakif. Wakif isim fa'il. Heeh. Wakofa yakifu wakfan. Wakfan atau wukuf. Wukuf berhenti. Ya kan? Heeh. Wukuf. Ya kan, Om? Nama sari. Apa lagi? Qala. Kola yakilu Bukan. kilu. Eh, kola yakilu Bukan. kaulan. Kola yakulu kaulan. Qawlan. Bagus, Om. Sadidan. Ummu Safi. Hati. Hati fi'lun Fi'la. fi'lan. Ayo berikan. Hati Fi'la. fi'lan kullu masdarin minal masodiril hati. Berikan fi'il. Berikanlah fi'il setiap masdar pada masdar berikut. Sujud. Fi'ilnya apa? Sujud, sujudu sajadah, sujud Nah, sajadah. sajadah. Kita betul. Kita batun katabah. Katabah. Yang bawah tuh khumasi, bukan termasuk sulasi. Oh, Su'al. oh. Su'alut sa'alah. Sa'ala. Nazratun. Nazratun nazoro. Nuzul. Nuzulun nazalah. Fahmun. Fahmun fahimah. Bagus. Musafi. Ummu Abdurrahman. Hati masdaro kulla fi'li masdaron kulla fi'lin minal af'alil atiyati. Berikan. Berikanlah masdar setiap fi'il dari fi'il-fi'il berikut. Sulasi, Om. Baka. Baka tiflu minal ju'i. Anak itu Baka, menangis anak itu menangis karena lapar. baka, Om. Baka Madi dia. ya, Sulasi. Ya, baka ya bukaan. begini. Bukaan. Bukaan. Menunjukkan atas. Nangis. Saut. Oh, suara. Suaranya kan? Nah, fu'alan. Syukran. Abdurrahman. Tahan. Ummu Halim. Isnan. Zaro'al falahu ardohu. Petani itu menanam tanahnya. tanahnya. Zara'a Muhalim. Ilmadi iya. Mati jaro'a Masdarnya apa? yajro'u jiro'an. Sah. Zira. Jiro'an apa Ustaz? Jiro'an. Batak marbut. Zira. Atun. Atun. Ala wazan fi'a. Fi'alatun. Fi'alatun. Zira'atun. Menunjukkan profesi. Hirfah. Syukran mu'alim. Mukarnina salasa. Najaha hasanun fil Qara'ah. imtihan. Qara'ah. Enak Ustaz. Qara'at talibul kitabah. Pelajar itu membaca. Pelajar itu membaca kitab. Qara'ah. Madi sulasi masdarnya apa? Qiraatun. Qira'atun ala wazan. Fi'alatun. Fi'alatun juga kan? Ya. Syukran. Mukarnina. Apa? Musafi. Arba'ah. Arba'ah. Najaha hasanun fil imtihani. Hasan lulus. Najaha yanjihu. Yanjahu. Yanjahu. Najaha Hasan lulus. yanjahu. Apa masdarnya? Ujian ya, najaha. Najaha lulus, berhasil, Lulus, sukses. lulus. Iya.
hasilnya baik pada waktu ujian. Hasan, Hasan lulus dalam Hasan lulus dalam ujian. bagus. Najaha maudhi sulasi. Masdarnya apa dia? Najah yang jauh, Najaha yanjahu. najah yang jauh, eh, najahatan, Najah najahatun, nggak pakai tamar buta dia. najahun, Najahun aja betul. najahun, Najahun. fa'alun, Ala wazan najahun. fa'alun. Panjang Syukran Ustaz, umum. najahun gitu. Betul. Oh, Najahun. najahun, fa'alun. Najah. Syukran umum Safi. Tadi kayaknya ada tuh. Najah. Najah. Umiyustul khamsah. Khamsa. Sarakal waladu inda ru'yatil kalbi. Anak itu Anak itu berteriak ketika melihat anjing. soroha. Soroha Saraka masdarnya apa? yasruhu surahun. Au Surah. sarihun. Au Surah. sarihun. Surah. Surahun. Menunjukkan atas. Suara, saut. Surah. Ummu Hasanah. Sayyidah. Nah, Ustaz, Rasama Samirun Sauratan Jamilatan. Suratan. Jamilatan. Samir menggambar, melukis. Gambar yang bagus. Rosama apa? Yarsumu rusuman. Nah, rusuman atau rusuman. Ala wazan fu'ulan ya. Fu'ulan. Syukran. Rosmun juga bisa. Rosmun. Pernah dengar Ustaz? Rosmul Utsmani. Naam, Rosmun. Berikutnya Ummu Halim sab'atun. Sabagar rajulu sauba bil launil ahmari. Laki itu mencelup bajunya. Itu mencelup bajunya dengan warna merah. Sabaga. Masdarnya apa? Sabago 3 huruf sulasi sabagun. Sabaga atau fi'alatun. Oh, ini profesi. Sibagotun. Sabagatun. Bagus Ummu Halim. Ummu Hafsah Samaniyah. Hajamala asadu alal agnami. Singa itu menyerang. Singa itu menyerang agnam apa kelinci Ustaz? Ghanam. Apa Ustaz? Ghanam. Kambing. Agnam. Ini jamak apa? Kambing. Kambing, ghanam. Berarti kambing. Hajama yahjamu. Yahjumu. Hajiman. Hajama yahjumu. Hujuman. Hujuman. Hujum. Ala wazan Fu'ulan. Syukran Ummu Hafsah. Barakallahu fiikum. Sampai sini dulu kita. Besok kita libur. Besok istirahat libur kita ya. Sampai hari Senin insya Allah kita masuk lagi. Hari Tasik juga libur. Ustaz. Mubarak Ustaz. Mubarak saqaballahu minna wa minkum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.